Semarang, please board the path through B11. Thank you. Program nomor 1 pasal 5 silakan dibawa terlebih dahulu.
pagi para kami yang terhormat, Transnusa mengucapkan selamat datang dalam pesawat ARJ21 seri 700 dengan nomor penerbangan 8B5116 dengan tujuan Denpasar. Dan penerbangan ini adalah Kapten Sazam. Selamat pagi para kami yang terhormat, Transnusa mengucapkan selamat datang dalam pesawat ARJ21 seri 700 dengan nomor penerbangan 8B5116 dengan tujuan Denpasar. Dan penerbangan ini adalah Kapten Sazam Nizam, didampingi oleh juru terbang Vicky Yudhistira, dan saya pimpinan awak kabin Anda lama penerbangan menuju Denpasar. Menyimpan baterai di tempat yang aman selama penerbangan. Mohon diperhatikan bahwa pengisian baterai rokok elektronik adalah dilarang di dalam pesawat. Dilarang di dalam pesawat untuk alasan keselamatan semua penumpang yang membawa rokok elektronik diminta untuk mematikan dan melepaskan baterai dari perangkat rokok elektronik tersebut dan menyimpan baterai di tempat yang aman selama penerbangan. Mohon diperhatikan bahwa pengisian baterai rokok elektronik adalah dilarang di dalam pesawat. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Good morning dear passengers, I welcome you on board ARJ21700 series flight NB5116 destination to Denpasar. The pilot and commander is Captain Sazam Nizam, accompanied by senior first officer Vicky Yudhistira, and I'm your flight attendant in charge. The flight time to Denpasar will take 1 hour and 40 minutes at cruising altitude of 35,000 feet above sea level. Please fasten your seatbelt, put your seatbelt upright. Please return to its original position and keep your window shut fully open. Flight attendant to your boarding position, please, thank you. Para yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, awak kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan di pesawat ini. Dear passengers, according to the civil aviation safety regulation, our flight attendant are advised tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Jika Anda menggunakan masker medis, Anda diminta untuk melepaskannya sebelum menggunakan masker oksigen dari tempatnya. If there is sudden loss in cabin pressure, oxygen must will appear from the compartment. Remain seated and fasten your seatbelt. Passenger are requested to remove medical mask forward before using oxygen mask from the compartment. Kenakanlah sabuk pengaman seperti yang diperagakan oleh awak kabin. Bagaimana cara memasangkannya, mengeratkannya dan melepas.
passengers, the fasten seatbelt sign is normal. For your own safety and comfort, please keep your seatbelt fastened whenever you are seated.
is highly recommended and before preparation of landing. To keep our aircraft tidy, our flight attendant will be coming around to collect rubbish from the seat pocket and around your seat. Your cooperation is very much appreciated. Pengambil baju pelampung keluar dari pesawat adalah suatu kesalahan besar bagi pelanggarnya akan dipidanakan dengan pidana penjara paling 2 tahun dan naik pajak. Please do not remove any magazines, manuals, accept the instruction cards in the seat pocket in front of you. Note this aircraft for the benefit of other passengers. At least be informed that the lavatory may no longer be used at this time. Attention please, according to Indonesian law, serious penalties are imposed to drive narcotic possessions. Kami ingatkan kembali bahwa mengambil baju pelampung keluar dari pesawat adalah suatu kesalahan besar menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah kembali seluruh barang bawaan kabin Anda. Flight Manager, Models and Project.